Evo ga, idemo dalje. Ide crveno, crno, vraća zeleno. Dakle, stavljam ovo dole. I Freginac je glavno uzeo mene i još dva momka je to. I on nas podučio, ja sam to skužio i od tada jezici sve. Idu daleko, 20-ak. Znam i još idem sada makedonski, portugalski, rumunjski, arapski i albanski. Ali evo nešto je zakočilo jebe ga. Daleko koliko me noge nose Josef Bauer, djeco moja. 13.000 kilometara od krajnjeg istoka Sibira. Samo da nađem kartu. Gor iznad Japana. On nije kurac, kure je to. Rt. Dešnjev. Pa sve vamo, iznad Irana. Iznad Mongolije, pa Irana i dole spustio se jadan tipa. Bio u rudniku olova. Rudniku olova. I on je uspio, to je pod zemljom. To 2 godine najviše. Ja sam o toj knjizi čuo od Bear Grillsa. Znate onaj preživljavanje. Veli kad bude nateže sjetim se njega. On je spominio da je on imao 5 metaka. A ovaj kada da je 10. I svaki 1000 koraka 1 metak prebacivao u drugi džep. I tako je znao koliko. E ovdje su fotke što niko vidio nije porađanja i tu je Natalija Pleć, to ćemo vidjeti. A evo i on pokazuje ovo, moram to ponovo sada čitati. Linija to Carlos Steiner, 7000 dana u Sibiru, ja sam bio 1590 i Gurcu pjeva. Nešto mi kao bilo teško. Jes, bilo je mene teško. Evo ove druge knjige od Stjepana Gnječa, velečasno, Mudrost hrvatskog naroda. A daj smanji tamo jebote. Tu sam pročitao nešto što nisam znao. Kaže, kad gradiš novi bunar, ne zatrpaj stari. Ja ga zatrpao, odtrpat ću ga ja. I tu sam stavio zemlji to, ali ja ću njega ovdje vratit ću to i učit ću vas sve. Dakle, mudrost hrvatskog naroda. Ovo je preglasno, ovo otjero svaku mjeru prečeralo. Samo malo maše mi ovaj dole. Hej! Jesi ti onaj? Gdje ti drugi? Aha, odi tamo na vrata. Koliko ste tu? A jebe ga, treba kontrole. Čekaj, snimam pa ovo, sačekajte malo. Nisam vjerovao da ćete doći, mislio sam da zajebajete. Evo ovi dečki došli 17 i kaže čekali pola sata. Aj evo te, kako ćemo sada s njima? Nek malo čekaju. A jenti, vidiš dečki ipak došli, ajde sad će mi pomoći malo. Sad će mi primiti ovo, to će malo to. Da, evo, čujte Hrvatske, otvori gdje sam otvorio ovo. Ne bi na vuku vika bila da ne kolje ovce. Ne bi ni pas s maslom oblizao. To su te izreke hrvatske mudrosti. Ne bi on rekao ni crno ti oko u glavi.
Ne znam šta ovo znači. Ne bira onaj tko uzajmljuje. Ne bježi svatko tko okreće leđa. Nebo je granica. Tako je. Nebo je prosulo na zemlju 12 kg poštenja. Od toga su žene pokupile 11. Ne bojim se suda, već stida. Ne boji se junak smrti. Ne boji se lisica večernjeg valioca, nego jutarnjeg ranioca. Jevo te kava. I zamislite vi koliko toga ima. Čovjek je to napisao. Je li istina da ženi pomažeš prati suđe? Jest. No ona meni pomaže prati rublje. 848 stranica A4 formata. I on je to izdao da se dijeli hrvatskom narodu besplatno. Rekao je prije smrti. To sam ja kupio, 50 kuna platio. 2.2.14. kad sam išao Vekić. Jadan ti Bog, šta ćemo sad, ove momke trebam. Ja sam mislio da neće, nisu tražili telefon i sad ja tamo i vidjeli oni mene i mašu sad tamo kad sam došao provjeriti i ovo smanjiti. Vidiš ti kako me to tjeralo sajbava da idem smanjiti i onda da njih vidi. Pola sata vidi da čekam. Idemo ovo skinuti pa ću vidjeti, jebi ga. Ajde uvešću i vidit ćemo kako ćemo. Uvešćemo, idemo ovako. Ponijet ću mobitel. Mobile phone. Čani malo da mi drva donesu i tako, iskoristi Čani. 19, a on su rekli u 17 i to nešto kreću. Haha. Dobro, evo stavit ću još malo ovdje. Aha, njih treba centrirati, ono ga je ukočilo. Dobro, dobro, idemo onda dole. Da idem baterije tu. Idem je onda prekinuti, pa ćemo dole onda. Da idem snimati silazeći dole, može i tako. Ali moram ponijeti ovu stalak dole. Sokola. A jebem ti, baterija je prazna. Trošila se za vrijeme. Ovo idem ja onda dole pa ću ugasiti sada.